continue with our, let me show you my screen, where is the Premiere Pro? Right, okay. Alright, I think the last punya the last punya tutorial kita stop dekat sini kan. Alright, yang saya ada explain you berkaitan dengan what kind of shot yang kita nak kena pilih untuk kita letak before kita start editing lah. Alright, okay. Ayo, kejap. Okay, 26. Right, okay. Boleh kita continue? Semua dah buka? Alright, okay. So, bila kita tengok balik kepada kita punya Premiere ni, alright, okay, Premiere, last Premiere ni, kalau perasan macam saya beritahu lah kat waktu hari tu kita ada yang dekat bahagian atas tu, yang top shelf tu, kita ada learning, assembly, kita ada editing, kita ada color, kita ada effects, kita ada audio, kita ada graphics dan kita ada library. Alright, so dia sebenarnya kita boleh go with the flow. Go with the flow maksudnya kita just go one by one and then the end of the kita punya editing punya tu kita just export, tunggu untuk kita export sahaja. Alright, okay. So kalau tengok kat sini, the next step it should be color. Alright, the next step should be color. Tapi what I'm gonna do is I want to skip color first. Okay, I want to skip color. Kenapa saya nak skip color? Saya nak put to the last part of kita punya editing. Okay, ini adalah the way that I'm work with my video punya flow, right? Okay, it depends on you guys macam mana you guys buat. Tapi based on apa yang saya dah go through every time bila saya edit video, saya rasa the best editing punya flow adalah color is the last one lah. Even though kalau dalam real life production pun, kalau dalam real life production, color ni dia akan buat last kali. Maksudnya color once editing semua dah settle, sebab Malaysia punya film industry, diorang intend to send color pergi ke colorist. Okay, ni saya bagi tahu ke clear. Siapa-siapa yang nak masuk dalam industri perfilman Malaysia, and then you nak jadi pioneer. Pioneer tu maksudnya you nak jadi orang penting lah. Orang penting dalam industri filem, you belajarlah jadi colorist. Tahu colorist? Pernah dengar tak position colorist? Saya rasa tak kot. Pernah dengar tak position colorist? Tak pernah kan? Selalunya dia akan ada director, assistant director, kita ada project manager, lepas tu you guys akan ada DOP, director photographer, dan you guys akan ada script writer, and then you guys akan ada storyboarder. Kalau macam for example you do ada combination, you guys akan ada cinematic punya director. Lepas tu you guys akan ada lagi apa? Sound. Okay? Audio director. Lepas tu you guys akan ada apa lagi art director. Itu benda-benda yang tu betul akan ada gaffer, you akan ada grip, you guys akan ada prop master and everything lah. Banyak dia punya tu kan. So this colorist, this person known as a colorist ni memang jaranglah orang sebut dia dalam filem. Tapi kalau you guys tengok lately ni banyak orang dah start lah mention this colorist lah. Okay. Itu kat dalam scene Malaysia tapi kalau you guys pergi dekat luar, overseas dan sebagainya, this colorist ni dia punya level dia memang sama level dengan yang orang kata top tak lah. Okay, apa function colorist? Kerja dia adalah untuk mengcolor balik kita punya filem. Mengcolor balik kita punya filem. Bermaksud filem yang saya ada cerita dengan you guys kan gitu kan, yang filem kita shoot tu bukan kita shoot ada color, dia akan jadi fade sikit. Ada tak saya cerita? Ada tak hari tu? Ada saya mention Okay. So bila kita macam for example whenever kita use Lexa, Arri Lexa ataupun kita guna Redcam ataupun you guna yang high codecs punya macam RAW punya file ke ataupun you guna 10-bit punya file ke dan sebagainya. Even though kalau macam you guys guna Sony, you guys pakai dia punya lock system dia, okay? Dia akan bagi you a faded punya gambar lah. Faded punya gambar macam for example, jikalau saya ada gambar di sini, yang ada di sini, dia akan nampak faded. Faded maksudnya you guys akan nampak macam
video ni macam tak cukup colour lah. Okay. So once diorang dah shoot filem macam tu, diorang dah siap buat sound, dah masuk effects dan sebagainya, barulah last kali diorang akan hantar yang filem tu pergi ke luar negara. Okey, selalunya kita akan hantar dekat Thailand lah. Okey. So dia akan hantar kat Thailand, Thailand akan ada dia punya own colorist. Okey. So akan hantar kat Thailand, orang Thailand adalah yang akan color kita punya filem balik. So dia berbual lah, okey hijau ni macam mana semua dan sebagainya lah. Okey. So based on saya punya workflow, saya akan ikut diorang punya lah. Dan saya faham lah kenapa color is the last one. Okey. Kalau macam saya, kenapa saya prefer color is the last one? Because color tu dia akan makan banyak kita panggil RAM. Processing unit untuk nak jalankan awal-awal. Kata macam for example, sekarang ni kalau kita dah lepas kita edit, kita terus letak color. Bila kita letak color, nanti kita nak still continue nak masukkan effects lah, audio lah dan sebagainya dengan grafik ni, dia maybe akan ada kita panggil lagging sikit bila kita nak edit. Sebab dalam kita punya footage tu dah ada kita punya color. Sebab color ni dia berat sikit. So bila kita nak masuk color, ada hari tu siapa cerita dengan saya yang ada you guys punya yang buat hari tu After Effects yang tak boleh run langsung? Ada kan? Siapa hari tu? Ada. Sila munculkan diri. Siapa hari tu? Zarif Zarif ke siapa? Yang beritahu yang bila nak render gunakan After Effects, dia punya PC jam. Laptop dia jam. Ada tak? Ke Syafuddin? Awak punya tu sound design tak? Yang ni ada yang dulu masa kita sebelum kita buat Adobe Premiere kan, kita buat After Effects. Kan After Effects kan saya ada buat tutorial yang untuk kita buat green screen dan juga kita buat kita punya rotoscoping tu. So ada someone in your class bagi tahu, kata sir saya nak buat rotoscoping, tiba-tiba dia hilang, dia shut down. I think someone of you guys adalah yang mention lah. Okay. So dia punya proses is the same thing. Dia akan makan banyak sangat RAM dan juga kita punya processing unit lah. So that's why color tu saya akan letak on the last part. Alright, okay. Okay, so enough with the color. Kalau you guys nak continue color, the next time you guys nak buat video, you guys boleh, tak ada masalah. Alright, tapi saya akan letak itu on the last part. Okay, so the next one adalah kita nak go to effect first. Kita nak go to effects. Okay, kalau you guys perasan selalunya bila kita edit video and then kita akan terus kita akan terus masuk audio, kita akan edit audio. Betul? Kita akan edit audio. Okay. So sekarang ni apa yang dibuat adalah, kenapa dia letak effects dulu baru audio? Siapa tahu? Kenapa dia letak effects dulu lepas tu baru audio? Kenapa tak letak audio dulu lepas tu baru kita buat effects? Rasa-rasanya nak dapat feeling. Okay, possibility. Okay, kita ambil secara common lah. Okay, if like say dia tak ada salah dia tak salah, tak ada betul. You guys boleh edit audio dulu. Ada setengah-setengah orang tu dia suka, okay, dah edit video, dah edit. Lepas tu dalam masa sama tu dia terus nak edit sound. Macam ni kata for example, ada orang tengah cakap ni, you terus edit sound on the spot. Lepas tu barulah masuk effects, kita bubuh kita punya fade in, fade out, kita bubuh kita punya transition dan sebagainya dekat sinilah. Lepas tu baru kita buat color. Okey, boleh, tak ada masalah. Tapi kenapa flow dia letak macam ni? Okey, selalunya whenever kita go to effects, okey, bila kita dah apply effects, kita akan letak transition, kita akan letak all those kind of effects yang adalah maybe blooming, flashing dan sebagainya. Ada certain editor dia dan juga director dia nak kata, aku nak yang flashing tu pun ada bunyi. Aku nak yang setiap transition tu ada bunyi whoop. Ataupun aku nak bunyi ting ting. Dia nak yang effects tu ada bunyi juga. Dia tak nak just a visual. Dia nak bubuh effects. Dia nak bubuh sound effects. That's why dia letak effects dulu, baru letak audio. That means audio is gonna be the last one untuk dia orang letak. Itu dia orang punya attention dia orang lah. Okay. Tapi no need to worries. Dia depends pada you guys. Yang mana you guys rasa dulu you guys nak buat, boleh, tak jadi masalah. Tapi the flow yang memang Adobe letak macam tu adalah macam dia punya flow lah. Alright. Okay. So apa kita nak buat sekarang ni, kita nak tengok apa effects yang ada dekat dalam kita punya Adobe Premiere Pro. So just klik dekat tab effects tu dulu.
Alright. So once you guys klik pada tab effects, you guys punya environment tu akan ada a bit changes sikit. Okay. Dia akan ada a bit changes lah. Dia akan berubah sikit. Dia tak akan macam yang tadi lah. Dia akan a bit different. Okay. So once kita dah pergi pada effect, you guys tengok pada sebelah kanan you, tab sebelah kanan akan ada this effects punya windows. Ada tak? Ada effects punya windows? Alright, okay ada Okay, kalau kita tengok kat situ, dia ada yang dia dah siap lah. Preset, Lumetri preset, audio effects, audio transition, and then we have video effect, video transition, and so on dekat situ. And then underneath of that, we have essential graphic, essential sound, Lumetri color, library, markers, history and info. Right, okay. So apa yang kita nak buat kat sini, kita selalu normalnya kita akan letak transition dahulu. So you guys boleh pergi terus track kepada bahagian yang video transition tu, okay. And then you guys pull down dia punya menu tu, okay, dekat video transition, and you guys akan see lah what kind of transition yang ada available dekat dalam kita punya software. So normal command yang ada kat sini, kita ada motion, 3D motion, dissolve, immersive, video, iris, page speed, slide, wipe dan juga zoom. Alright, okay. So dia ada couple some number that you guys boleh pilih what kind of you guys nak guna. Alright, katalah for example, saya nak start saya punya video dengan dissolve. Alright, okay. So macam mana kita nak tahu what kind of transition yang kita nak guna? Yang mana? Okay, selalunya dalam banyak-banyak filem, dalam banyak filem dia orang jarang menggunakan yang those orang kata apa fancy punya transition. Yang ada saya tahu ada setengah-setengah orang suka, "Uish, kau letak ni, kau letak dia pusing-pusing, kau letak page tu boleh lipat. Yes, kita nampak macam wow, boleh buat macam tu kan. Tetapi dalam kebanyakan software, normally dia akan ada 4 yang memang akan jadi common. Yang memang dalam mana-mana software pun akan ada. Dia akan ada dissolve, lepas tu dia akan ada cross dissolve, lepas tu dia akan ada fade to black, and then dia akan ada fade to white. Selalunya normal mana-mana software akan ada 4 ni. Sebab ini adalah the most common, mana-mana filem pun akan pakai yang ni. So dia akan ada dissolve, lepas tu dia akan ada cross dissolve, lepas tu dia akan ada fade to black ataupun fade to white. Itu memang normal common akan ada. Yang lain tu adalah macam a bit fancy lah. Dia bukan nak kata fancy tak boleh pakai, boleh, tapi depends on pada what kind of video and film that we try to edit. Okay, if like say you are doing a travelog and then you have your own scheme or you are your own what we said that you have your own feel that you want to deliver towards to the user, you guys can choose either a bit like for example your travelog a bit funny or maybe travelog a bit serious. So if serious, we might gonna use dissolve and just a normal command transition. But if your editing or your video travelog is a bit funny and you some sort of like a funny person and so on, you want to show that the funniest in your video plus with the transition, and then you can choose either the fancy, maybe blooming, maybe some sort of like a circling, something like that, and then you guys can apply with those color and everything lah, right? Okay. So macam for example sekarang ni saya ambil dissolve sebab dissolve is quite common. So apa yang saya nak apply dekat sini, saya boleh ambil kita ambil dekat sini ni adaptive dissolve. Alright, okay. So the adaptive dissolve ni saya ambil, saya letak dekat saya punya timeline, saya letak dekat depan sekali. Alright, okay. Saya drag, saya letak kat depan. Whenever kita letak kat depan, dia akan ada keluar those macam you guys akan nampak the timeline becoming black a bit. Alright, okay. So saya dah letak dekat situ. Hold on for a while. So bila saya dah letak kat situ, bila saya play back, apa akan jadi? Dia akan jadi black first and then dia slowly grow masuk dekat dalam saya punya footage. Right, okay. Ini adalah benda yang paling common dan paling banyak saya bukan nak kata filmmaker tapi banyak student make mistake. Most of saya punya student when the first time dia orang apa tunjuk saya video, video dia terus ada title lah, sampai depan ada title kan. Video dia terus keluar macam ni.
Okey, ataupun ada gambar orang cakap kan, cakap, "Hai, aku kat sini kat situ," keluar. Tak, dia selalunya video kita kena start with some sort like a black screen and then dia fade in out. Jangan terkejutkan orang. Dia macam perumpamaan, you dekat dalam bilik, you nak buka pintu, tiba-tiba ada orang segah you. Macam tu. Selalunya kita buka pintu slow, slow, "Assalamualaikum," "Waalaikumsalam," baru nampak benda tu. Kira macam some sort like a greeting punya transition lah. Okey. So saya apply this one, adaptive dissolve, okay, dekat bahagian depan supaya dia akan nampak some sort like this one lah. Okay, black and then go through in. Okay, and then untuk in between, okay, untuk in between ni, alright, okay, ada setengah orang dia prefer untuk apply, ada setengah orang dia tak prefer untuk apply. Okay, so macam mana kita nak tahu which one yang kita nak apply, which one yang kita tak nak apply? Okay, so based on saya punya experience, if let's say, the footage is in the same items ataupun in the same punya shots, like as for example, this one is adalah jagung, and then the next footage adalah jagung, selalunya saya tak akan bubuh transition sebab orang nak tengok continuous. Dia dah tahu jagung and then dia tahu the next adalah gonna be jagung. Okay, kalau macam for example bila saya cut into another punya yang ni, dekat sini possibility untuk saya letak transition boleh, tak jadi masalah. Okay, so maybe kat sini saya letak cross dissolve. Okay, so ambil cross dissolve, apply, letak in the middle. Kita punya cross dissolve tu, dia akan ada keluar lah, maybe for example not enough sufficient ke, akan ada contain repeated punya framing ke. Okay, dia sebenarnya bergantung pada kita punya uh, frame juga. Kadang-kadang macam minggu lepas, yang sebelum ni kan saya bagi tahu awak dia punya cutting timing dia adalah 3 second, 4 second, 4 second, 4 second, 5 second. Kadang-kadang transition ni dia tak boleh nak create the transition because of the footage was two shots. Alright, okay. So tapi you guys boleh apply. So kalau macam for example, jikalau ada pertukaran daripada satu footage lain kepada footage yang lain, saya intend untuk use menggunakan dissolve. So kita akan nampaklah perubahan. Kita memberitahu kepada audience, you guys gonna go to another punya section. Dia takkan sama macam jagung. No, atau suddenly, you guys go to strawberry. Okay, you guys boleh letak. Kalau tak nak pun tak apa. Kalau macam for example dekat sini saya boleh je re-off cross dissolve ni. Saya boleh apply, saya just buat macam ni. Jagung, buah, tiba-tiba sini pergi bangunan. So bila change to bangunan, saya juga boleh letak cross dissolve. So jadi saya indicate kepada audience, saya memberitahu bahawa yang ini adalah sebenarnya dia dah bertukar daripada area sini, kawasan sini kepada kawasan yang lain. Scene lah. So scene sini, scene kedai, tiba-tiba tukar kepada scene kedai lain. Jadi automatically dia menjadi sebagai satu alert notes ataupun delivering punya attention yang kepada kita punya audience, yang bahawa shot ni akan berubah kepada scene lain. Scene ni akan berubah kepada scene lain. Jadi orang akan tahu benda tu. Alright, okay. So right now cuba try, you guys ambil video transition tu, cuba apply pada you guys punya video yang ada ni. Right, okay. You guys boleh apply. You guys tak semestinya menggunakan dissolve. You guys boleh try lain yang ada-ada tu. Okay. Yang mana dah biasa buat tu, insyaAllah dia akan tahu. Yang mana tak pernah buat tu, you guys cuba try. Ambil dan apply. Okay. Jikalau tak nak, you guys boleh klik balik dekat yang ada transition tu, macam for example cross dissolve ke, adaptive ke dan sebagainya. You guys klik and then you guys boleh tekan delete dekat you guys punya keyboard. So nanti dia akan delete automatically lah. Alright, okay. Cuba apply dulu.
Okay, boleh? Boleh apply? Ada masalah tak untuk apply? Okay, boleh eh? Yang lain semua boleh? Alright, okay. Alright, okay. So dekat sini juga, okay, kata once kita dah apply kita punya transition dekat sini, okay, the transition ni dia punya length of the transition tu kita boleh adjust, okay. Kalau macam bila kita playback awak rasa macam ini terlampau macam pendek sangat, terlampau short, kita boleh adjust, okay. To adjust kita punya transition, once you guys klik pada transition tu, you guys tengok dekat atas ni akan ada dia dekat tab effect control. So dia akan bagi tahu berapa second. Kalau tengok di sini dia hanya 29 frame je. Less than 1 second punya timing lah. Okay. So kat sini pun either kita boleh drag, kita panjangkan dekat atas ni. Alright, kita punya transition kita nak panjang mana is terpulang pada kita. Kita boleh adjust lah, kita nak bagi dia panjang ke pendek. Alright, okay. So dia orang kata apa masih lagi boleh di adjust lah. Sama juga dengan cross dissolve ni. If like say saya terasa this one is a bit shorter, saya boleh panjangkan lagi lah drag. Okay. So maksudnya dia adalah manual. Kita boleh readjust lah. Kalau macam for example yang belakang ni, normally kita akan nak buat dia macam very long punya fade. Long fade sebelum dia habis, betul-betul dia habis lah. Selalu orang akan buat macam tu lah. Nak nampak dia orang kata lebih nampak smooth sikit. So jadi bila letak sini dah masuk sini, dia akan slowly go deep. Lepas tu baru dia habis. Selalu orang intend untuk buat macam tu. Alright, okay. Alright, okay. So dekat sini kita ada pelbagai transition yang kita ada kat sini. Mesti video you guys boleh tengok yang jenis iris pun ada. Iris ni ada macam boxes tu sikit lah. Lepas tu page punya peel. So dia akan peel kita punya tu. Lepas tu slide. Saya rasa you guys tahu. Yang duk main tolak-tolak tu. Tolak push up, push down semualah. Alright, okay. Lepas tu wipe tu. Yang dia macam sapu tu. Inilah saya kata yang macam saya kata macam fancy lah. It's not like really fancy, but you guys can use kalau macam for example if like say kalau dia ada the same feel yang you guys try to deliver towards to you guys punya audience. Macam saya beritahu tadi, kalau you adalah seorang buat video travel log you guys buat video travel log tu dan video travel log you adalah seperti yang happy go lucky punya video lah. You are somebody yang jenis funny guy, happening dan sebagainya. Okay, you boleh apply this kind of punya like say for example checkered, clock wipe dan sebagainya. Nampak much more orang kata apa fun. Right, you guys boleh tengok. Tapi kalau you guys relevancy dekat internet lah, okay, most likely film lah. Ni kalau kita tengok cerita pasal film jarang apply that kind of punya effects. Sebab selalunya kena ingat, film and drama is a serious punya content. Okay, whenever kita talk the serious punya content, dia tak ada macam fancy, ada tiba-tiba ada keluar wipe lah, tiba-tiba ada macam ni lah. Bukan kata tak ada tapi a very less film yang buat macam tu. Even though kalau a serious film like for example The Lord of the Ring, kalau kita tengok Harry Potter sendiri, kalau you guys tengok The Mechanics, okay, ataupun you guys tengok cerita ni, apa nama cerita yang apa Baby Driver yang tu kan, Baby Driver kan, yang lelaki putih tu yang tolong orang rompak bank tu kan. Betul okay. Kalau you guys tengok dia kanan punya filem pun, dia tak ada buat fancy punya transition, tak ada. Very less, bukan kata tak ada langsung, ada tapi very less. Diorang banyak menggunakan fade in, fade out, fade in, fade out. Okay. So jadi saya pernah tanya dengan a few saya punya rakan-rakan videographer yang edit video. Saya kata dia tak familiar ataupun guardians lah. So dia sendiri bagi tahu. Okay, selalunya transition ni kita guna apabila kita nak jump daripada satu scene ke satu scene yang lain. Itu the most common.
So jadi macam for example tadi saya buat, saya berada di scene dekat sini, dekat kedai dekat atas ni. So ada buah-buah, so saya nak jump into another scene, saya letak crossfade. Saya letak crossfade, so memberitahu kepada audience yang sekarang ni you berada di environment yang baru, benda yang baru. Itu yang diorang bagi tahu lah. Dan bila saya dah try guna-guna, baru nampak dia punya significant lah, effects. Jadi orang akan tahu, okay, sekarang ni aku berada di pada section yang baru. Sekarang ni aku berada pada section yang baru. Sekarang ni aku berada pada section yang baru. Atau sekarang ni aku berada di scene baru. Kalau drama, so dia tengah cerita-cerita dia gaduh, dia tukar kepada scene lain. Scene lain tu dia akan membuat transition. So orang akan tahu yang sekarang ni aku bukan lagi dalam blok yang ni, aku berada dekat blok yang lain. Okay. So sebagai seorang editor, kita kena faham apa yang dikatakan sebagai editing punya language, apa yang kita nak deliver dan sebagainya. Benda tu you guys kena tahulah supaya nanti bila you guys apply, nanti diorang akan bagi tahu, diorang akan cakap why you applying this kind of punya effects, kenapa nak apply ni, kenapa tak you boleh cerita lah, oh this effect akan dapat this kind punya visual, orang senang nak tengok dan sebagainya. Okay, so you guys nanti boleh try to apply dalam you guys punya video sendirilah. Whenever kalau for example you do some you guys punya video travelog, you guys buat you guys punya video documentary sendiri, you guys try to apply dan you guys tengok macam mana dia punya effects dia akan nampak lebih much more smoother lah compare dan yang dia punya previous punya video. Alright, okay. So saya tak nak go through yang bahagian ni. So most likely benda ni adalah yang memang biasa you guys pakai dan you guys tahu pun, okay. Dan kalau macam kita comparekan another software, maybe another software akan jadi lebih fancy. Macam saya kalau nak fancy saya tak akan pakai Adobe Premiere. Kalau nak fancy saya akan pakai apa tu, Filmora. Filmora punya fancy memang betul-betul fancy, dan fancy dia adalah fancy serious lah. Maksudnya dia tak adalah terlampau fancy, tapi fancy dia boleh diterima lah. Maksudnya trending punya fancy yang nak berubah slide in slide out, ataupun ada macam drop punya apa, clip drop, banyak clip drop datang, lepas tu dia berhenti kan. So nampak macam trending lah. Trending tu ada, so follow. Dekat Filmora memang ada. Sangat-sangat orang kata apa, useful lah bila saya edit menggunakan Filmora. Okay, you guys boleh try menggunakan edit Filmora. Tak semestinya you guys menggunakan Adobe After Effects. Okay. Alright, okay. Itu dekat video transition. So sekarang ni kita masih berada lagi dekat tab effects. Kita boleh tengok video transition kat sini lah. Okay, now enough with the video transition. Kita cuba tengok look through dekat kita punya video effects, dekat tab video effects tu. Okay, you boleh turun bawah, you guys boleh tengok dekat sini all those effects yang kita betul-betul nak apply dekat kita punya video ada dekat sini. Okay, so apa effect sebenarnya yang kita betul-betul nak apply, yang kita intend untuk apply. For example, first kita kena tengok apa yang kita dah plan awal dekat kita punya pre-production. Okay, pre-production. Kalau macam for example you dah tahu, okay, dalam video ni kita buat macam ni, nanti kita kena buat effects black and white. Okay, kita kena buat effects apa ni, sepia, ataupun kita kena buat effects macam for example ada tanda dan sebagainya. You guys dah tahu dah, sebab dekat you guys punya pre-production dah ada prepare dalam storyboard. Oh, dekat bahagian ni kena macam ni, dekat bahagian ni. So you guys dah boleh orang kata apa, dah boleh prepare lah what kind of effects that you guys intend to apply. Okay, itu yang pre-production punya effects yang memang dah confirm kita akan apply. Sekarang ni lepas you guys dah pergi shoot, dah bawa balik footage, masuk dalam kita punya software. You guys tengok one by one, oh lama, dekat sini ada barai. Maybe for example something lah. Okay, kita tengok kat sini ada tak yang tak okay sikit, kita adjust. Alright. Okay, katalah for example dekat sinilah yang kita punya daun ni. Oh daun ni overblow maksudnya cahaya dia terlebih. Okay, ataupun dekat sini tak sama ataupun tak sharp. Mana nampak ni daun ni tak sharp, kita nak kena bagi sharp. Ataupun dekat sini kat strawberry ni terlampau banyak apa grainy. Okay, greens kat sini. Sebab apa, kita shoot on high ISO. So benda-benda yang kita tak budget benda tu akan jadi. So dekat effects, video effects inilah kita boleh do adjustment. Okay, kalau tengok kat situ kita ada adjust, kita ada blur and sharpen, kita ada channel, kita ada
color correction. Ini another, nantilah saya akan explain Lepas tu kita ada distort, kita ada generate, kita ada image control, immersive video, keying. Sekejap lagi pun saya akan touch sedikit berkaitan dengan keying. Noise and grain, obsolete, perspective, style, time, transform, transition, utilities dan juga video. Alright, okay. So these are all the effects yang memang ada dekat sini. So basically kalau kita tengok dekat kita punya adjust, ini adalah untuk adjust yang sama macam yang kita belajar, kita adjust kita punya apa ni? Gambar dekat Photoshop. Tapi saya tak nak kacau yang ni lah. Okay. So yang kita nak tengok adalah sebenarnya dekat yang kita punya yang non. Nanti yang sharpen ni semua ni awak jangan risau. Sharpen ni semua nanti kita buat dekat dalam kita punya color correction. Dalam tu memang dia dah siap ada semua. Alright. Okay. So kalau macam for example kita tengok dekat distort. Distort ni adalah di mana jikalau in case you guys nak do something, you guys nak do a bit different, you guys nak adjust ke dan sebagainya, kita boleh tengok kat distort yang you guys boleh adjust kat sini lah. Alright, okay. Selalunya dekat distort ni apa orang akan cari? Dekat distort ni orang akan cari dua saja, dua ke tiga lah. Dia akan cari ni lens distortion, rolling shutter repair dan juga yang ni warp stabilizer. Okey, apa maksud yang tiga? Yang lain ni bukan saya kata tak ada, tapi less orang guna. Okey, lens distortion ni. Lens distortion ni, pernah tak tengok footage yang dihasilkan oleh GoPro? Pernah? Pernah tengok tak GoPro punya footage? Yang dia, yang muka orang tiba-tiba jadi kembang besar macam tu kan? Tiba-tiba tangan orang tu jadi panjang. Panjang gila tangan orang tu kan? Kan? Pernah tengok kan footage yang daripada GoPro ni kan? Yang di mana dekat GoPro dia menggunakan fish eye punya lens. Kan? Alright, okay. So dengan ada lens distortion ni, kita boleh betulkan balik. Kita betulkan balik, kita correctkan baliklah kita punya footage tu supaya dia taklah jadi macam GoPro Wish punya apa feeling lah. Tapi sekarang ni GoPro pun sendiri dalam kamera dia pun dah memang ada lens punya correction. So dia mempermudahkan lagi lah videographer ataupun editor untuk kurangkan masa untuk edit. Kalau tidak dulu masa zaman saya masih remember when the time saya menggunakan GoPro Hero 3, okay? GoPro Hero 3 masa tu memang tak ada this kind of punya, orang kata apa, this kind of punya adjustment dan sebagainya. Memang kita orang kena buat adjustment dalam software. Dalam GoPro tu sendiri memang tak ada. So jadi kita orang akan shoot yang as wide as possible lah. So nampaklah orang tu kembang, tangan dia panjang, kaki tiba-tiba jadi panjang kan. So bila masuk kat dalam software, kita orang kena readjust balik. Tapi nowadays kat dalam kamera tu sendiri memang dah ada. So insyaAllah memudahkan lah. So jadi in case kalau for example kita shoot, kita ada lens problem, kita boleh pergi kat lens distortion. Okay, rolling shutter repair. Okay, ini yang ramai maybe orang tak pernah tahu. Siapa tahu rolling shutter repair ni untuk apa? Siapa tahu rolling shutter repair? Ada orang pernah guna tak? Semua dah pernah edit video kan sebelum ni kan? Tak pernah guna. Okay, alright, okay. Pernah tak? Sebelum-sebelum ni lah. Pernah tak sebelum-sebelum ni yang bila awak rekod video, tak kisahlah menggunakan telefon ke, menggunakan kamera DSLR ke dan sebagainya, tiba-tiba bila awak playback balik awak nampak video awak ni macam ada belang-belang di jalan, belang tu dia turun ke bawah. Ada tak? Pernah jadi tak? Ada pernah jadi tak? Yang bila awak bila awak shoot, selalunya shoot ni akan jadi apabila kita talakan kita punya kamera ni dekat lampu. Kita akan nampak dia macam video kita tu jadi belang-belang-belang. Ada pernah jadi tak? Pernah okey. So awak tahu tak apa sebenarnya masalah ketika kita tengah shoot tu yang menyebabkan dia belang-belang? Siapa tahu? Silau. Okey, silau. Okey. Lain selain daripada tu? Pantulan cahaya. Okey. Okeylah. Okey. Selain daripada tu? Shutter tinggi. Right. Okey. Okey. Alright. Okey.
Kenapa bila kita shoot video, sometimes bukan semua, sometimes kita shoot okey, tiba-tiba bila kita tala dekat macam sekarang saya shoot awak kan, okey, tiba-tiba bila saya tala ke belakang sikit, tiba-tiba ada lampu pendas floor lah, yang lampu warna putih kat rumah kita kan. Bila masuk tiba dia jadi belang. Apa hal tiba-tiba belang kan? Dia akan jadi macam itulah. Dia tiba-tiba jadi belang. Okey. Dia jadi belang adalah sebenarnya bukan salah kamera awak tau, salah lampu. Dia adalah salah lampu. Okey. Dalam kamera kita ada shutter speed. Tahu shutter speed? Jangan jangan cakap kat saya awak tak tahu Tahu tak shutter speed tu apa? Tahu. Okey. So dalam kamera ada shutter speed. Shutter speed ni di function dia adalah kita nak tahu berapa kelajuan shutter kita untuk menangkap cahaya yang masuk. So bila kita setkan pada kita akan base shutter speed kita based on pada kita punya frame per second. Kalau kita shoot 25 frame per second, shutter speed kita kena double daripada kita punya frame rate. Kalau kita shoot 25, kita kena set 50. Kalau kita shoot 30, kita kena set 60. Alright. Ada setengah orang dia tak perasan benda tu. Dia letak dia shutter speed dia slow ke dan sebagainya. Bila dia tala dekat atas dekat lampu, lampu ada dia punya hertz dia sendiri. Hertz dia adalah dia punya berapa kelajuan yang dia boleh pantul cahaya. Mesti awak cakap, "Sir ni dah masuk kelas sains sir." Okey. Dalam filem ni dia macam-macam lah. Kadang-kadang yang kita orang belajar itu dia kata, kena kira berapakah kelajuan matahari daripada atas tu cahaya sampai ke bumi. Saya kata, "Mak ai, kenapa nak kena kira sampai macam tu sekali kan?" Alright, okey. So dia dalam kita punya lampu ni, dia ada kelajuan lampu tu memancarkan cahaya. Kenapa you guys kena belajar benda tu? Sebab apa? Sensor kita ni berapa kelajuan dia boleh terima cahaya tu. Okay. So bila kita salah setting kita punya shutter, katalah macam for example sekarang ni awak punya setting betul ni. Okay sir, saya punya setting betul. Kenapa dekat luar saya set 25 frame per second. Dekat dalam pun saya set 25 frame per second. Tiba-tiba bila saya masuk kat dalam ni, tiba-tiba ada lampu ni yang menyebabkan ada klip-klip. Takkan saya nak tukar 30 frame per second. Nanti dia akan ada dua jenis video yang akan berbeza lah. Satu video luar 25 frame, satu video dalam 30 frame. Betul? Alright. So you ada setengah orang dia intend untuk naik. So problem tu bukan daripada kamera, jangan risau. Problem tu adalah daripada lampu tu sendiri. That's why kalau macam for example kalau lampu tu ada, diorang memang ada jual yang high speed punya lampu. Tapi tak payah tukar lah. Jangan tukar. Okay. Selalunya kalau dalam production besar, kita orang akan tukar mentol tu. Kita akan pakai lampu yang memang high speed. Yang dia boleh lebih laju. Kalau macam for example slow, itu yang lambat. Awak akan nampak dia berbelak. Itu yang datangnya rolling shutter punya repair ni. So awak akan nampak dia macam rolling. Lampu tu berpusing-pusing dalam kita punya skrin. Hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih. So bila ada effects ni, bila kita masuk balik, dia akan betulkan kita punya rolling shutter. Okay. So jangan nanti bila awak pergi shoot, awak kata, ini salah kamera ni, kamera rosak ni. Tak, sebenarnya lampu tu yang sebenarnya tak cukup laju untuk memasukkan kita ke dalam kita punya kamera punya sensor. Alright. Okay. So kalau saya rasa, kalau awak shoot menggunakan telefon pun, ada setengah-setengah telefon pun memang boleh nampak dia punya rolling shutter tu. Memang akan ada lah. Tapi yang tu awak kena apply manual. Kalau awak apply auto, saya rasa susah nak dapat lah. Tapi kalau awak apply manual, maksudnya awak apply manual dan awak lock awak punya shutter speed, insyaAllah awak akan dapat rolling shutter. Awak dapat tengok rolling shutter. Tapi janganlah shoot rolling shutter pula. Kalau kita macam kita cuba nak elakkan rolling shutter tu. Okay, sebab nampak tak cantik lah. Okay. And then the last one. Okay, the last one, warp stabilize. Warp stabilizer. Ini adalah paling best lah. Warp stabilizer ni. Okay. Siapa tahu apa function warp stabilizer? Ada pernah guna tak warp stabilizer? Ke tak pernah? Ini baru first time tahu. So, ini baru first time kita dengar perkataan warp stabilizer ni. Dia memang untuk stabilize. Dia nama pun stabilizer video. Tapi apa function sebenarnya? Kegunaan dia. Kurangkan goyang. Maksudnya kalau awak menari-nari goyang-goyang tu, nanti dia kuranglah goyang kat dalam video menari awak tu. Ke macam mana? Cuba to be specific sikit. Yes. Okay, correct. Betul.
Warp Stabilize yang memang ada kat dalam software ni digunakan untuk mereduce, mengurangkan ya. Dengar balik-balik. Warp Stabilize dalam software digunakan untuk mengurangkan gegaran dalam video yang kita shoot, bukan untuk menghilangkan. Ramai orang salah dekat sini. Okey. Salah kat sini kata, "Oh tak apa, nanti video kau gegar-gegar ni kita masuk dalam Adobe Premiere ada warp stabilize. Nanti dia boleh hilanglah gegar kau." Dia boleh hilangkan gegar. So bila saya kata hilang, awak akan berpendapat lain. Bila saya kata kurang, kita akan berfahaman lain. Bila biasalah pergi shoot kan, tak apa, nanti masuk kita buat warp stabilize. Nanti hilanglah gegar. Tapi bila masuk warp stabilize, tak hilang pun gegar, ada lagi gegar. Okay. Warp stabilize awak kena ingat warp stabilize ni digunakan untuk mengurangkan gegaran. Gegaran dalam ni lah. Okay. Tapi dia ada dia punya downside. Tadi siapa? Sabrina. Sabrina tadi yang bagi tahu. Ke siapa tadi cakap? Yang warp stabilize tu. Yang reduce tu. Siapa? Aisyah. Okey. Ada pakai tak sebelum ni? Okey. Okey, apa dia punya downside kalau pakai warp stabilize? Distort. Okey. Alright. Okey. Okey, saya bagi tahu clear Okey. Dalam software, memang dalam software dia ada banyak these effects lah kita boleh pakai. Kita nak stabilize, kita nak maintain kita punya footage. Memang boleh, memang ada. Okey, tapi awak kena ingat dia ada downside dia. Okey. Apa yang warp stabilize ni buat Apa warp stabilize ni buat? Jikalau kita ada footage kita bergoyang. Macam awak pakai handheld lah, tangan lah. Awak shoot dia goyang. Okey. Apa footage ni akan buat? Dia akan baca kita punya footage. Dia akan buat satu frame kecil dekat dalam kita punya footage. Frame kecil lah. Okey, katalah for example, saya bagi awak punya, kita punya footage ni adalah 1080. Okey, 1080 kan? So, yang effects akan buat, dia akan buat satu lagi frame yang lebih kecil daripada 1080. Okey, ini background lah saya cerita apa yang berlaku secara belakang tabir. Dia akan create satu frame yang lebih kecil daripada 1080. Dan apa yang akan terjadi, dia akan letak dekat dalam kita punya gambar tu, dia akan cari satu benda yang dia boleh letakkan sebagai paksi untuk dia stabilize. Katalah macam for example, saya ada video ni. Jap, saya tengok ada tak video saya yang gegar-gegar. Dia tak ada yang obvious gegar lah. Okey, jap saya tengok. Okey. Okeylah, saya ambil ni lah sebab ini nampak clear Okey ni. Okey. Katalah saya nak stabilize saya punya video video strawberry ni. So apa yang warp stabilize ni akan buat, dia akan cari satu point, satu objek ataupun satu point untuk dia lock sebagai paksi. So dia akan ada buat kotak macam ni. Dia akan buat kotak macam ni. Dekat dalam kita punya yang skrin besar ni. Okey. Dia akan buat kotak macam ni dalam skrin besar tu. Awak nampak tak saya punya ni? Kamera saya ni. Nampak tak sini? Ke skrin kamera saya kecil? Nampak tak saya punya? Bukan, saya off sekejap okey. So nampak tak saya punya skrin ni? Okey. Okey. Bayangkan ini adalah kita punya footage Footage kita punya frame 1080p. So bila kita apply warp stabilize, apa dia buat? Dia akan buat satu frame. Yang almost macam besar-besar ni lah. Hilang pula. Besar-besar ni lah. Dia buat. Macam ni lah dia buat macam frame lah. Besar ni. So dia akan letak, katalah saya punya dia akan letak satu point. Dia akan buat satu point dekat saya punya hidung saya. Letak situ. So apa yang akan berlaku adalah, kan video saya gegar kan? Apa yang akan buat frame ni, dia akan follow saya punya hidung. Saya gerak sini, dia akan follow. Sini atas, dia akan follow saya punya hidung. Dia stabilizekan saya punya hidung lah. Macam tu. Ini yang berlaku kat belakang. Secara belakang takbir.
Jika saya gerak sini, saya pusing, dia akan pusing, dia akan ikutlah saya punya hidung sebab dia dah lock. So jadi apa yang berlaku sebenarnya, dia akan ambil satu focus point dan dia akan stabilize. Bila stabilize, footage kita tu, kita tak akan dapat 1080p, kita akan dapat yang kecil ni. Yang kecil ni tadi. Kenapa dapat yang kecil tadi? Sebab dia dah lock kat pada satu point ni je. So yang dalam kotak ni je yang awak akan dapat. That's why awak punya footage yang ada jadi distort. So faham tak? Dia punya effects dia punya downside dia. Okay. So lagi banyak gegaran, lagi kecil dia crampkan. Dia akan cuba lagi mana yang boleh betul-betul boleh dapat, dia akan crampkan. That's why kalau macam for example, walaupun kita boleh pakai warp stabilize, ramai orang kata cuba pakai stabilizer ketika kita tengah buat production. Jangan bergantung sangat pada software. Sebagus mana software tu, mesti dia akan ada dia punya faultiness dekat situ lah. Okay. Tapi saya rasa sekarang ni nowadays semua orang dah tak ada isu in terms of stabilize. Sebab saya rasa most of current punya ni, kita ambil yang current teknologi lah. Okay. The most of current punya smartphone. Okay. Kalau tak silap saya, if saya recap balik, since 2019, 2019 sejak 2019 saya rasa most of those kamera daripada smartphone kebanyakannya memang dah ada stabilizer, built-in stabilizer. Even though dulu saya punya OnePlus 7 OnePlus 7T, OnePlus 7T is I think 2018. Itu pun dah ada stabilizer. Dia dah ada stabilizer, dan kebanyakan ni dia orang menggunakan electronic stabilizer. Ada kan dekat dalam awak punya telefon masing-masing? Video awak ada stabilizer. Ada tak? Kalau dekat Samsung ataupun Android, tak silap saya, dia ada gambar tangan. Dia ada gambar tangan yang maksudnya tak nak bagi gegar. Ada gambar tangan, ada icon tangan. Kalau iPhone dia tak ada. iPhone dia automatically. Awak tak boleh off dia punya stabilizer. Dia automatically. Kalau Android dia ada gambar tangan. Awak cari ke icon tu ada gambar tangan. Gambar tangan tu maksudnya tak nak bagi gegar. Kalau Samsung dia ada gambar kamera, tak silap saya. Camera on, camera off. Maksudnya gegaran lah, ada gambar macam gegar tu. Okay. So you guys boleh gunakan kamera tu untuk shoot. Memang akan ada gegaran, tapi because of gegaran yang sikit tu, baru kita apply warp stabilize supaya jadi lagi stable. Alright. Okay. So boleh faham function warp stabilize? Boleh? Okay, nanti lepas habis kelas saya nanti, buka balik Adobe Premiere, cuba ambil satu video-video awak yang sebelum-sebelum ni awak nampak gegar tu, cuba awak try apply warp stabilize. Dia senang je, sama kat konsep dia. Ambil drop je. Ambil drop, nanti dia akan ambil masa lah sebab dia nak render awak punya footage dan sebagainya. Lepas tu try playback, you tengok apa effect before and after. You guys akan nampak lah. Okay. So minta maaf sebab kebanyakan footage yang saya bagi pada awak ni semua telah destabilizekan. Sebab memang asalnya memang saya shoot with a stabilizer. So jadi bila dah with the stabilizer, so sebab saya tak nak spend so much time on processing dekat dalam komputer. Bagi saya dalam komputer adalah potong, bubuh sound, bam, pap, habis, balik. Dah. Balik tu maksudnya settle lah. Saya tak nak kena tunggulah, itulah dan sebagainya. Alright, okay? So 3 ni, lens distortion, rolling shutter repair dan juga warp stabilize. Alright, okay. So kalau kita tengok kat bawah ni lagi, kita ada this one, generate. Ni generate lah kalau macam for example you guys nak bubuh lens flare, you guys nak bubuh lightning, okay, you guys boleh bubuh. What kind of thing you guys nak bubuh? Katalah for example saya nak masukkan lens flare dekat yang second punya footage lah, this footage. So saya ambil lens flare ni, saya klik, saya drag, saya masuk dekat dalam sini. Alright, nampak tu? Dia akan create this lens flare. And the same time, okay, tengok. And the same time, awak punya timeline ni akan jadi merah. Kenapa jadi merah? Maksudnya saya nak kena render ni dulu. Okay. So sekarang ni cuba ambil dulu ni lens flare ni. Kita try satu. Kita try satu. Ambil semua orang ambil lens flare, apply dekat footage. Mana-mana footage pun boleh. Okay, dah apply? Dah apply lens flare? Dah, alright, okay.
Alright, okay. So sekarang ni bila kita dah apply lens flare, kita akan nampak macam ada titik putih dekat kita punya screen, betul? Alright. So apa kita nak buat? Kita kena pergi yang dekat the side sebelah kiri ni, dekat kita punya effects control tu. Awak boleh tekan dekat bawah, scroll kat bawah, awak akan nampak ada satu tab tu nama dia lens flare. Lens flare punya tab. Ada tak? Ada kan? Alright. Okay, dekat sini kita boleh buat adjustment. Adjustment maksudnya bukan kita letak dia akan terus stay kat situ forever, tak. Kita boleh buat adjustment. Adjustment maksudnya dekat sini kita ada flare punya center, kita ada flare punya brightness, kita boleh pilih what kind of lens yang kita guna untuk menghasilkan flare tu. Okay? Kalau macam for example kita tengok dekat sini, kalau ada lens, dia set kat sini 50 ke 300. Dia ada 35mm. You guys akan dapat this very nice punya bokeh punya effects, ataupun you guys boleh pakai 105mm. Okay, so you guys akan dapat this smaller ni lah. Alright, so dekat sini kita boleh adjust. Bila kita tekan lens flare ni, kita nampak kita ada this dot. Dan kita boleh move kita punya lens flare ni, kita nak letak kat mana. Alright, okay, nampak ni. Sebenarnya selalunya lens flare ni kita boleh buat motion. Motion maksudnya kata macam for example bila kita gerakkan kamera kita kiri ke kanan, okay, so dia akan keluar this macam some sort like a flare punya lah, ada macam pembiasan cahaya. Alright, kita boleh buat dia lagi nampak more dramatical lah, maksudnya ada cahaya nampak lebih cantik. Alright, okay. So you guys boleh pilih lens, you guys boleh move. I think this one you guys boleh add up lagi. Yang lens flare brightness tu, flare brightness tu dia bukan set to 100 saja, you boleh boost up lagi dia punya brightness dia tu. Alright, okay. So you guys boleh adjust lah. Alright, okay. So kalau macam saya jenis, kalau macam bila ada reflektif punya items lah, macam for example kita tengok dekat sini ada botol air ni. Botol air ni kita nampak dia macam a bit chromey sikit kan. So saya akan letak dekat sini. So nampaklah macam ada pembiasan cahaya. So jadi bila orang tengok saya punya footage, tak adalah nampak macam menipu sangat. Maksudnya dia ada reflect dekat saya punya botol tu. Pump. Dan ada setengah orang suka letak, ada setengah orang tak suka letak. It's up to you guys. Tapi the functionality tu ada dekat situ. Alright, okay. Itu cara kita meletakkan kita punya lens flare. Kalau tak nak, klik pada sebelah kiri tu effects control, lens flare, klik and then you guys tekan delete. So dia akan delete lah kita punya lens flare. Okay. So you guys ada an option untuk drop a lens flare pada you guys punya video lah. Okay. And then bawah tu boleh tak tadi lens flare? Boleh? Semua boleh lens flare? Boleh Alright. Okay. Lepas tu kita ada image control untuk you guys control macam saya kata tadi, black and white, color dan sebagainya. Immersive video ni kalau tak silap saya, ini kalau kita nak buat di noise tapi more on kepada VR lah. Dia nampak ni, awak nampak tadi VR, more on kepada VR, virtual reality punya. Keying. Keying. Siapa ingat keying ni apa? Siapa ingat keying ni apa? Hilangkan background. Hilangkan background. Siapa ingat keying ni apa? Ke dah lupa? Siapa ingat keying? Keying. Ingat key, ingat tak? Key. Dah lupa dah key. Key apa? Ada orang ingat tak? Tak ingat? Yang choose color for background. Key ni function dia untuk apa? Bukan. Okay, tak apa. Alright. Okay, keying ni adalah untuk kita hilangkan kita punya color hijau. Green screen kita. Itu perkataan dia keying. Dekat dalam Adobe After Effects pun nama dia keying. Key. Mesti dah lupa
Keying ni adalah function untuk kita hilangkan kita punya green screen kita. Remember tak, ingat tak yang kita nak hilang? Kita kata saya tunjuk example satu. Saya ambil kat sini yang ada sama tak function dia? Dia luma key, different matte, matte color, image matte dan sebagainya. Katalah saya ambil ini, saya drop down dekat sini. Lepas tu saya pergi kat ni. Nampak tak yang kita boleh pilih color apa kita nak? Okey, katalah macam for example, saya ambil picker ni. Saya tekan pada warna hijau ni. Bam, hilang semua warna hijau ni. Nampak warna hijau yang tak ada. Dekat sini untuk kita adjust kita punya color, untuk kita buat green screen. Okey. Kalau ada blue ni, saya boleh pilih blue ni. Bam, hilanglah warna biru baku ni. Baku ni akan jadi terapung. Dia akan jadi hitam. Kenapa hitam? Sebab background belakang saja hitam. Okey. So ingat perkataan keying Okey, kenapa saya kata nak kena ingat perkataan keying? Sebab keying ni bukan untuk Adobe Premiere sahaja. Dia adalah dekat Adobe After Effects, dia ada dekat Final Cut Pro, dia ada dekat Sony Vegas, dia ada dekat Filmora. Semua software menggunakan keyword yang sama, keying. Bila kita nak buang green screen, kita keying, kita keying, kita key. Nanti awak pergi shooting pun orang kata, okey aku nak kau key ni. Mesti awak ternganga. Kau nak aku kunci apa? Bang, aku nak kau key benda ni. Key macam mana bang? Saya tak ada kunci. Jangan cakap tak ada kunci. Memang confirm nanti kepala awak kena katuk nanti kan. Alright, okay. Inilah term. Terms normal memang daripada dulu kita pakai term yang sama. Dikenali sebagai key ataupun keying. Keying ni untuk kita nak key warna hijau ataupun kita nak hilangkan background apabila kita shoot kita punya green screen. Remember tak tutorial green screen kita? Yang you punya tangan tu. Tangan sorry, bukan. Kita punya green screen adalah kita buat apa yes, betul, kapal terbang. Okey, kapal terbang. Lepas tu ada satu lagi apa benda ke kita yang kita combine tu kan? Itu kita key kita punya tu. Alright, okay, thanks for reminding. Alright, okay, next kita ada noise dan juga grain. Okay, nak go for break dulu boleh? Kita go for break dulu boleh Okay, kita go for 10 minute break, nanti kita sambung balik. Alright, okay.
Alright, selamat kembali. Boleh kita continue? Boleh, right. Okay. Alhamdulillah. Okay, tadi kita dekat noise dengan green. Okay. Key in settle Okay, dekat noise dengan green ni, ini kalau kita ada noise dan sebagainya, kita boleh adjust kat sini. Kalau macam for example, if let's say you guys shoot you guys punya video with the highest ISO ataupun you guys shoot pada waktu gelap, you guys boleh reduce the noise menggunakan noise dekat sini lah. Tapi macam saya bagi tahu, dia mengurangkan dia bukan menghilangkan. Alright, okay. So be careful whenever kita use all these effects dekat dalam kita punya ni. Obsolete adalah untuk kita adjust kita punya color, perspektif. Say like for example, you guys nak apply some sort like a 3D dan sebagainya dekat sini. Okay. Time is nothing. Transform is like say kalau you guys nak do cropping, you guys nak buat apa ni, split screen. Tahu split screen? Sebelah kanan adalah footage lain, sebelah kiri adalah footage lain. So you guys kita boleh gunakan untuk transform, untuk kita cropping. Transition is nothing, sama juga. Utilities ini adalah kalau kita nak buat conversion. Clip ni adalah untuk kita punya video, kita punya clip punya information lah. Okay, so itu adalah basically dekat dalam kita punya video effects. So sini adalah, okay. Dalam video effects selalunya yang kita akan main adalah kita punya yang this one, color correction. Okay. So dekat color correction ni lah yang kita akan do all those adjustment with the color correction. Kalau dulu, masa sebelum ada this tab yang dekat atas ni lah, color tab dan sebagainya, dekat sini lah kita orang kena buat color correction. Dulu dia ada satu bahagian tu nama dia 3-wheel color correction lah, ataupun 3-wheel color corrector. So sekarang ni dah tak ada 3-wheel color corrector tu. Saya rasa hanya ada few software je masih lagi menggunakan format 3-way color corrector ataupun color correction. Sekarang ni dia orang terus drop down as a ni lah, color correction macam ni lah untuk kita nak adjust kita punya color. Tapi kita tak akan main color kat sini lah. Okay. So apa yang kita akan buat nanti, kita akan terus jump tu untuk kita punya color tab nanti dekat sebelah sini. Alright, okay. So itu adalah serba sikit tentang kita punya video effects, okay, dan juga video transition. Okay, the same thing goes to untuk kita punya audio. Okay, so kalau kita nak ada audio transition, kita apply sama dekat sini, crossfade ke dan sebagainya. Kalau kita nak buat audio effect pun sama dekat sini. Kalau awak tengok audio effects ni, dia sama macam dekat dalam kita, yang siapa yang pernah belajar Adobe Audition dengan saya dulu, dia ada sama functionality dia lah. Apabila kita apply this kind of punya audio effects dekat dalam kita punya Adobe Premiere ni kepada kita punya sound, dia sama exactly the same. Nanti bila kita dah masuk audio punya department nanti, audio punya tutorial nanti, you guys akan tahu yang macam mana kita nak adjust kita punya audio ni. Sama tak macam dalam kita punya audio punya ni lah, audio punya effects. Okay, so kita boleh reduce noise. Ramai orang tak perasan untuk reduce noise ni, benda ni wajib lah, bukan kata nak kata wajib, serius tak adalah wajib macam mana. Tapi normally kalau kita shoot outdoor, better letaklah noise reduction ni lah, supaya dia boleh mengurangkan this, kita panggil sebagai digital noise. Kalau perasan awak akan dengar bunyi macam dia akan ada bunyi macam tu lah. So kita nak hilangkan that sound. Okay. So you guys boleh guna. So maybe kalau for example you guys nak change dia punya equalizer, you guys boleh change dia punya equalizer. Nak letak effect delay, echo, bunyi macam hantu. Wang saya, dia akan ada kat sini lah. Right, okay. So selalunya dekat video, selalunya dekat audio effects ni, apabila kita nak edit very light, okay, dan kita malas nak buat a very specific punya audio changes dekat dalam kita punya Adobe Premiere, diorang intend to go to deep more on kepada Adobe Audition lah, untuk buat this audio effects ni dan sebagainya. Alright, okay. Alright, okay. Lepas tu atas sikit tu kita ada Lumetri. Okay, kalau tengok kat Lumetri Effects ni, kita ada Cinematics. Okay, ini yang macam saya bagi tahu tadi lah. Nanti saya akan cerita dengan you guys pasal Lumetri Effects ni, Lumetri punya preset ni. Ini adalah preset untuk kita punya feel yang kita nak apply pada kita punya video lah. Okay, ada kat sini. Tapi saya tak intend untuk menggunakan yang sini. Saya akan lebih prefer ajar you guys macam mana kita nak implement kita punya video, color, konsep,
color grading dan juga color correction menggunakan color punya tab nanti. It's much more easier for you guys to untuk apply benda tu. Alright, okay. So far okay boleh? Semua okay boleh tentang effects ni? Boleh, right. Okay. Right, okay. So saya rasa itu saja untuk minggu ni. Saya tak nak go deep down on kepada yang lain-lain tab ni. Sebab nanti minggu depan insya-Allah kita akan go deep lagi tentang kita punya audio. And then kita akan masuk bahagian grafik. Okay, audio ni simple saya tak akan sentuh much more on kepada audio. Saya akan sentuh macam mana kita nak masukkan audio dan how kita mixkan dia dengan yang dia proper punya set lah, kita nak buat dialog ke, sound effects ke, ataupun background music ke dan sebagainya. Okay, so and then kalau next tu kita akan pergi kepada grafik. Grafik ni lah kalau macam kita dah start apply all those tags, kita punya title ke dan sebagainya, you guys nak apply untuk letak ke atas ni. And the last one nanti barulah kita akan pergi jump to color grading ni lah. Dekat color ni lah yang betul-betul dekat sini. Kalau tengok sini kita ada basic correction, creative, intensive, sharpen, vibrance dan juga saturation. Semua ada kat sini. Okay, semua ada kat sini, yang di mana dia sama juga macam ada dekat tadi. Yang dekat effects kalau tengok sini kita ada faded film, kita ada sharpen, vibrance, kita ada saturation Kalau kita return balik tu, saya pergi kat effects tadi tu. Okay, kalau saya pergi kat video effects, you guys tengok. Sharpen, okay. Dekat color correction kita ni adalah kita punya untuk kita tukar color dan sebagainya. Dia sama. Cuma dekat yang ni lah lebih senang untuk kita nak do adjustment whenever kita buat color correction. Dekat sini semua ada nanti. Nanti you guys akan tengok lah this color wheels. Okay. You guys akan tengok curve ni function dia untuk apa dan sebagainya. Barulah kita akan nampak tahu what is the setiap satu functionality dia untuk apa. So ini adalah basically lah. Okay. Sebelum saya nak terangkan you guys nanti, kita nak ajar you guys macam mana nak buat color correction dan juga color grading. Saya just nak remind you guys, this color correction dengan color grading adalah dia sama function apabila kita buat Photoshop. Tahu Photoshop? Pernah guna Photoshop kan semua orang kan? Pernah edit gambar kat Photoshop kan? Pernah ambil subjek fotografi kan? Oh, tak ambil. Belum ambil lagi subjek fotografi Dah, okey. Yang siapa yang dah ambil fotografi, software apa awak pakai untuk edit Lightroom. Alright. Okey. Siapa yang pakai Lightroom tu, dia punya konsep dia sama macam Lightroom. Okey? First kita edit dulu, kita pakai basic dulu, adjust temperature, nampak sama kan? Dengan Lightroom. Exposure, contrast, light, shadow, white, blacks, kita adjust ni dulu. Once dah dapat tu, barulah kita masukkan kita punya creative part, kita masukkan kita punya sharpness, kita adjustkan kita punya vibrancy, saturation. Sama kan dengan Lightroom kan? Lightroom ada the same concept yang macam ni. If let's say you know Lightroom, insya-Allah you guys boleh adjust benda ni secara mudah lah. Siapa yang tak belajar Lightroom, tak apa, jangan risau. Saya still akan sentuh one by one lah. Okay, the step by step on process, macam mana kita nak do a color correction and then macam mana kita nak buat a color grading. Alright, okay. Okay. So far semua okay boleh Ada soalan tak tentang kita punya hari ni, tentang kita punya effects? Boleh? Alright, okay. Alhamdulillah. Alright, okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ni. Make sure you guys save this file. Okay. Jangan terus keluar je. Make sure you guys save this file. Okay. So before kita end up this class, so make sure that you guys isi dulu form ni untuk you guys punya attendance. Sorry, salah. Okay, boleh isi attendance. Saya dah drop down dekat you guys punya chatting punya room untuk you guys punya attendance punya form tu. Alright, okay.
Kalau tak ada soalan, sesi itu saja untuk kelas kita pada petang ni. Kita jumpa balik semula minggu depan on Monday. Alright, thank you guys. Assalamualaikum. Sama, 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 sama. Hai, sama. Nanti try out effects tu dengan you guys punya own footage. Footage saya insya-Allah tak ada masalah footage you. Yang ada gegar-gegar ke, blur-blur ke, ada rolling shutter ke, cuba try dulu. Alright, okay? Sama. 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 Thank you. Salam warahmatullahi. Yang lain okey? Boleh? Syuhada okey, Syuhada? And the brand new redesigned 24-inch 2021 iMac, and it's right here. And I'll get into that a lot more in the next couple of days and couple of weeks. But really, on this first video about the brand new iMac, I wanted to